Joran kok pandangannya bagi nasing tongsa kapan joto takte buksong joto lamsogo tini joran kok pandawo tini 20 tarik Januari 2024 साल लैची जानुवारी 2024 तिनी साल मारी ओ जे कतर कतर कक्टमा आरो बिसिङो त्रिपुरा हास्तेओ त्रिपुरा सारकनि खातंमानि तंथंमानि खा सिनि त्रिपुरा सानि श्री तिनि सिमिनो हुकुमो अंखा आसाइफोरनि सिमि कायजाकफोरु थैफोरु जरातै बेबांनो रसामुं बायदि पाइमानो बेबांनो खिलिजाक बेबांनो कायसा तामसासिनाय चिन त्रिपुरानि हुकुमो खा रसंजाक आ रसंजाक नो रगिनो चिनी जे साकनि रोंमानि सिमानि आबनो आसक साल फबजागै तंखा आबनो कियग्रन बागै चेष्टा खाइ तंगो टीटीएडीसी हापां तिनी अकगनो सावै खनारखा टीटीएडीसी नि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा त्रिपुरा आइडल सीजन 2 नरक साइमान खना सेमानो नरक सेमानो बाहिनो जानुवारिओ चेंगमानि ताकलाय बाहिनो जानुवारिओ चेंगखा 20 तारिखो तिनी सिमिनि चेंगना हने प्रेस मिट खाइजाकबा Youth Affairs and Sports and Youth Affairs tai ICA ni saungsari phang adong Sohel Department Department boagrani chaichokmung tai TTDC ni hamkrai samung hai hino o samung chengjakmani tini ni a pandawo narwai okrangi phaimanjak phaimani TTDC ni CM Purnachandra Jamatia tongkha TTDC chairman Jagdish Debarma tai EM Komal Kolai EM Sohel Debarma tai NDC Ganesh Debarma songni manjak mungbai tini khuai nuai holnogo khumulungni nuai holnogo chengthai rejakha Tripura Idol Season 2 ke obotabo tini ni simino jehetu chengkha audition na hanani tai bosuk jorabo audition na hanang na tongnaino to tini chegiri mani pandao u Tripura Idol khaimani uklogo thangnai ni haikene EM Sohel Debarma kha sai khanarka je kongma borok sao TTDC rang koroi TTDC o kongma lama hamia tei hamia amno riakari borok tongthoksa thongma salai tongnai boboni kokphiro ungkaisan do je ICA department to Tripura sani hukumuno kuchugoti sana bagi je rang phaimani abno oron ma sabai tai onjaga sabai bagi phaiya aboni bagi bo o Tripura Idol hanya hai season 2 sengiri kha tai judges ni bisingo to norok khaimang khana borok motamoti Manushi Debarma Arun Debarma ai kheinai Torubala Debarma hai senior singer rokno bahnya logio tikha inkai borni tini ni je puljani mangpli kisa naine bedi aro TTDC chairman Jagdish Debarma sapro obono saikhnarka bui sawo buini bosuni borok sawo je Tripura sarok kuno manya kuno sugyahli tonjamang phobjamang asuk sal tonglaikha phiaba TTDC o tabuk Tripura mothani hapang phaima ulo borok chini boroni bisingo rungma tongo sima tongo manma tongo gorung tongo hai hini obono kiyang rona bagai o chaito mungni sai khanarka khanai tini ni panda cheng samani jorao koknar ne roni kok chikala tai thon rangni AADC hapangni lua jimungbai taklaibai second Tripura Idol Season 2 Chengkha tini khumulungni nuai holnogo chengseremani pandawo narayokrangi phaimanjak phaikya TTADC ni saungsari phang adongokra Purnachandra Jamatia manjaka TTADC ni chairman Jagdish Debarma EM Komal Koloi tai EM Sohel Debarma no khoboi MDC Ganesh Debarma song tini o chengsamani pandawo ringinya harjakha kwbangma batanyai rokni bisingono Tripura Idol Season 1 no kaplaingjak Rupesh Debarma tai kubuni tikijak rokno bahino tai boskangono phunukjakha oskuti kaisa obo haike naithotok panani bisingtui tini Tripura Idol Season 2 no chengi rekha naithotok panani bisingtui pandawo koknarne rok sai khnarka Tripura sarokni talent rokno bui huimang norok maya hanjakmang uklo khiklai tonmano yogrona bagino obo hai Tripura Idol rok makarikha oboni bisingtui ADC hapangni additional CEO chini Muslimuddin Ahmed tai baki joto ADC hapangni officers rok aro tini kabangma special guest invitees judges chini pressmen tai my dear audience students guardians rokno ang paikliya khajani hamjammo tai khulumung yapari nami thane ang mokong no sangai maya mongsakrei bomani bohokni asai phaipuru kebo silai rongnai bo krei
केवल आमती सामं खायनाय हिनै आसे फाइमाबो गरै जत्तन मानो पृथ्वी साकाओ जे बुमानि बहमनि फायनाय रक जों कक सानाय रक तमा कक सा इंग्रेजी भाषा स्पेनिश भाषा चाइनीज भाषा हिंदी भाषा बांग्ला भाषा कक बरक भाषा हाया जत्तन जों मानो किन्तु ननो माया 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 होनै सिक्रिनाय रक दङ म सिक्रिनाय रक पृथ्वी साकाओ बंश गोबां रक जों दिनैथाय बनो गिरिलिया जत्तन जों मानो आमथि हिनिजे जों आगुक मा थांलायनाय अर माया मौसाक्रै बोमानि बहबनि आसाय फाइफुरु केवल सिलाय रंनायबो गरै खाबानि ताखदे बुखुकसं TTAADC wo hamkrai samungni tongmani bisingo tipra aijolno karibo tai juda juda tongo abono to salayana tabuk phiaba norni kabangma nokha sal bri salbaromui sumung kasamani thangnai 17 tarik ni simi bobagrani Delhi o thangi tongmani kok bom hai update ni update rok no daharna hnai ang kaisa Tipra mothani CWC ni member borom gunang Raisha Deborma sarlainyo tongo boy kisa update nalayana bisi ketal jorawo sar no lamsogo kok Triprawo ambai sar bubagrani kok bui khanaya balui tongkha ani specialist ani je korok viewers rok borok bubagrani kok saimana musujago tamo sanai sar noni tabungni परिस्थिति बुबुग्रा तो साइटुगुइ दङ जे सामु पिपासा करनो बिलाइ दाकिकानो इमप्लिमेन्ट खालामनि बागै हाय हिनपनो याफा बायदो खरब जागिया सर ओ थानाय नॉर्थ ईस्ट सेशन जे अरं थांफ्रु निसिमिन गया साइफाइला बम हाया फुर निसिमिन अपडेट नॉर्थ ईस्ट जे प्लेनरी सेशनो देशनि होम मिनिस्टर फाकिया मालायका कक सालायका ताय गुबुन लिडाराबो सालायका जाफ्रोमबो मालायफ्रु खा थिजानाय कक तो सालायनिया खा बातानानि कक न सालाङो बरक सामनि कक न बुबुग्राबो साव आरो खनाउइनाय कक सालाय बुजिनो बुबुग्रा तो स्टेटमेंट बरो जे 17 জানুয়ারি মানে মিয়া সালটা কেবাংখা তিনি তো 20 খান কাহে দেবা স্যার ও দিনিনো দিল্লিও তে ওয়াইসার রাউন্ড আসুকনা নিহনিনাই একটা সিগন্যাল রেলাই কালাংমানি আর সিগন্যাল নি নো বেস ক্লাইনো ববগ্রাবো হাসতে নিলুকুরগনো আপডেট গমানি जों आसुगि मानफिरो तै वाइसा फेस्ट जे 17 জানুয়ারি रगो किन्तु उंगियानि कारणबो दंना जे देशनि जे होम डिपार्टमेन्टनि जे दायित्व दंनाय बा एकर्ड नि बागै जे सामु न सामना बागैने संजाक एक मिश्र जे बिनि गुबुन रगो बन एंगेजमेन्ट थांमानो कारण देश कतर माबा both north east is in charge north is in charge north joton siota advisor de kawan ma samungono bijing thangmano gaun bagino o sal ni yang thanga solution ba face je discuss khaina tongmani ba talk khaina tongmani ke bubuga haibano bobai constant tasono tongo जे आ सामुनो जाय जायखे
Dorinani bagai, Charinani bagai, বিভিন্ন পয়েন্ট রক সিনানি বাগিনে ড্রাফট যে খাইতো মনে আবো চলিত আপনি যারা কেন বগুড়ানি খুবই খাইতো বিভিন্ন যে ডিমান্ড নি যে সানমুং বা পাওয়ার পলিটিক্স নি যে সিনি যে পাওয়ার বুঝছি তুই টান ছাং মনো আবনো তুই ন বেলাই কেন কুটি নাতি বিভিন্ন ওয়ানসু কাকমাই জিনিসটা ওয়ানসু করে আবো বগুড়া যে ড্রাফট খাইনানি ব্যাপারও ওইকে ন টাসো কমিনে দাবো খাইতো মনি নাই মিয়া জরাতিনি যে ইনফরমেশনটা খবর জানবাবি আরো ন বেশি টাইম রিমাতো আসেনি বগুড়া আরো নব তামলাই বিজি tabuk thangjak সামু বিজি নতাবো Oke sir, engkai buagrani kok nung saka tabuk phadi rajyoni poriস্থিতি no kia sawana bwskango to bisi election engke engmano engi hangke wasile 26 je tabuk bong thanai bidan sabha abono nasik lainai tabuk kusu 28 ইলেকশন যে 26 নাই sir sir engkai abono nasik lai kusu yang party ni aing party o thanglai tongmani bisingo Tipra mothabo joining tongo phiaba IPF tio truk joining kathai tongo engkakai mothani bo thangai tongo CPM Congress ni bo thangai tongo aba ekta ungi tongmani nukjagi tongkhata পরিস্থিতি ও Tipra motha to tabuk sorkaro tongmani bagai kuno andolon rogo basut kotor nukjai angi tongo engkakai aboni karon tamong na buagra ni kuno samani bagai jawa hakeba ma tonglai kha tam bo mahai analyze kanero যার মানে analyze করে কিন্তু সব সময় Tipra motha একটা ইলেকশন নাই গভর্নমেন্ট বো tabuk parcel so kaisa ally partner ally partner হিসাবে যেহেতু alliance হবো তো গভর্নমেন্ট তো স্তম্ভবা অরো নি তৌনিন ক্যাপাসিটি ও তৌনিন so পার্সিউ কলেগাজে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন থানাই বছরন বিসি কতাল হাইবেসি সুকাংনো তুম বা খাইতু হুনি নাইমানি গাবো বুনে টেকনিক্যাল রিজন বা কারণে হয়তো আবো দাবো স্লো ফানংখা বা স্টেট গভর্নমেন্ট যারা মেজর পার্টির উপদয় abon na yata ako election no tum na musung yang to aba her porong kana ka ar moni karone no tabuk to hai ya tabuk te kese kongzen ng saka বিভিন্ন political party ro এভাবে program khlayo ba aro join bonha jago আপটিকে যার পলিটিক্যাল এক্সারসাইজ tabuk exercise ngai tong ota খাই তমন নগো কেউ আইপিপি বো খাইও সিপিএম বো খাইও কংগ্রেস খাইও বিজেপি বো খাইও সুমু খাইও গাও জাগাও Tipra motha big program খাইয়া আমি মানে আর সিনিসেলে সাবলে খাইবা কত দাও সাগাতা নজে নজে big program খাইলি আগিনি খাইবা থাকে ও Tipra motha সাইনো গবাং কুকে ফুলুগি আন্দোলন খেয়ে দেখিয়া বকরে যেমন ছিল সিস্টেম তুলে সেই প্রোগ্রাম শুরু খাই ইউ ড্রপ খাইও উমেন শো খাইও TISF ও খাইও যেমন উসবন্ত প্যালেস নতি ওসম আবার স্টেপ বাই স্টেপ সেম প্রোগ্রাম খাইয়া গাও খান পিসামরো apart from that program by education you talk বিভিন্ন ব্লক ওয়াইজ দেশিনি যেখানে Tipra motha ni ব্লক তমো আরো বড় ওয়ান ডে কনভেনশন খাইও আও বাদেবো পকেট তো থাকি প্রোগ্রাম তো বাই হইনো খাইনো চংলে sir ango kok sungmani ba je borok kok silchamani a kok ge main kok oba haise romnani thangnai CAB pro bahanyo Tipra motha kusu kotor khe jo মানে বরক গুবুং মানে বাগিনো আফরে সিমিং Tipra motha te thangsai phayo hune bo kok silchanai tongo
ফিয়াবা তাবুক ওই যে মাধব বাড়িও কক্সবাজারনি ফুরুংকে টিপ্রা মথারক আলাদা অর্গানাইজ খালিয়া জাস্ট টিএসএফ ni program সিবিনো গ্লাইখা তাই আমনো কারিব তাবুক CAA ই থাকমানো বরক চারানানি বাগৈছে সেকাঙ্গै दङ हनै उसकांगो जे ककबरक दे मिया मान्दायो रेली खाई ककबरक सालपालाय थांतिरिओ आगिनि CEM ताबुक GMP नि GS राडाचरण देब्र कक्सिल जाखा टिप्रा मथा CAA नो उ जे BJP बाइका थालायमेन बिसितै चाराना बागैसे सामुंतां दङ आबुइ बरक आबुनि एगेन्स्ट तंलिया हनै सिलचाइ दंमोनि कुनु कक फिरत दं सर बरो केबंनि बदल सिनि अपोनेन्ट पार्टी बरो जेमनि बरो कक साविनि बरकनो मगल जुलाइ खेनि बरो साइ तकनायनि बेटेस्टन रेनो के बरो नो जों थाना मुसुओ आसुल कक थाङै जों बिसिम आबैनो नायनि दरकार जे टिप्रा मथा बो आतेफुन सिमिसे मोसिए बिनि अगेन्स्ट फाइट के बरो कहां के कतर के खरं पिसामनि कारणे तो देशनि होम मिनिस्टर एडीसी आमचयो ओ सीएडी लागुंगला खनिनो बतो बिनि कक मार कायबं गैजेट बनहोका तो तातल कक साननि को या पार्लियामेंट बिसिनो बो कामा पोरिरि खनारिका स्पीच रिमामो खनाका का देशनि होम मिनिस्टर तो खुद अमित शाह दाबो बनो बो होम मिनिस्टर बो तार पुतलानि होम मिनिस्टर बा अमित शाह नि तो 12 वर्षनि पार्लियामेंट तो थांगि कक सानाय बा साकाति आबले जों खुद मगलबाय लुखाबले किसे जागाव ताबो कक न तैनाय ता कैसा बरो पॉलिटिकल माइलिस माना बगिनाय बरो न कतालखे कंफ्यूज खाने बगि साबनाय गा कक का कॉपी तो पेपर तो नं यागो तो मले जरा मेडे ने थानियो गे कादिनो आबनो फुंजु कायने काया तखन हामो আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা সরকার ত্রিপুরাতে হামিয়া এমন কোন সামুং বা পলিসি না হাঙ্কে ত্রিপুরা মথা আসুক টংলাক গভর্নমেন্ট মন্ত্রী সানানি বা তংনি বককই কাম কোন সজাগ কেন তঙ্গ বুজাগা তাও বুমতি নাই তো কুবুনি ত্রিপুরাসানি ইন্টারেস্ট নি এগেন যথা হাঙ্কে বুবুগরা তো মো পার্টি ও মো সরকার তংনি কগিয়াবলি আর কক তো বুবুগরা বিভিন্ন অকেশন বিভিন্ন সিচুয়েশন কক সাইতো আইবো সাবো তাবো সাবো করাবো সানাই স্যার তাও মেসেজ রাই যে বড় বুয়া কারণ নাসিঙি দङ যে তাবক যে একাউন্ট ন নাসিঙাই দংনাই রনি বাগै ইকলে তাও আং বাহাইনবলে নাই তংলে সুরু জনগণ তুমি সংজারা নেতা বুবু গারান লগিবো গানা তুমি তনাইবো সং নাই দङ কাহামকে তলিবি নাই তোকে খাইনা বগি চাইতো দংলাयो bubu grano chung tin bubu grano chung kubuyo tonoi feto tonoi abo logi mar nai hamata barati khata barati nai singjang nai kol jak nai singjang nai jora ase sapsabi no agai thang lage ngla apti ba wak bhan ta ka raja khibli khaba apti dorne ni chini choritro bo तंबो आपी गांगे बाइके नैबा तिनी बरकन जिनी खालक मनि आजि समातो पैसा कगत दर्जय महत गाव आन्सर कगनि जे दर्जय महत मनि आ कगनो जों दर्जति माता बरनाय द आसुनो कब सुना बागै कलमा खायमानि सार बेलाय हामबाय नों आपडेट दमा बागै हामबाय थैंक यू हामबाय जों कक सालायका टिप्रा मथा CWC नि मेम्बर बरमुरां राजेश्वर देबरमा बाय बो साइखनारका दिल्लीओ बुबाग्रा ओ जे एकर्ड नो चासामुरने बागैनै मालाय इन्यो तंगियो ताई आपडेट इनखे बन रै दङ ताबुक आपडेट बो मालाय जेनि समबत आबनो तिनै ड्राफ्टिं चलि दङ आबगै सामपालिया बागै ताबो बो आपडेट रियाखो आबो हायनि साइखनारका तबे दिल्ली बाय करगै दङ करंजाक नहनै साइखनारका पजिटिभ नहुनै खाबार दाथे बुकुकचं परीक्षा तिनि ताइ जरा गोबां माननायाबोय हासेन टेक्सा कतरमा पार्टी मुं थाजिं सारिक जरावनो काइसा पार्टी मुं पार्टी थाका हाइनो हाय हस्टेल तंनाय जेराय कटक सरवी लांमा सासलां जावखा
Elisha Deborma Mungai sport school ni sport school pori tongo bo somboto khela kereng engke bo saksa kotok sor tiga 13 bosor ni cherai Elisha Deborma tamungai thika kotok soroi tam mane tam no wan sogi tam odukhuni bagi bo thika eba tamo jongdal tong hostel ni cherai rok tamungai tong abo somboto gaping tong khona chini nai konai roni bagi marnai roni bagi engai mano o umor Normal se sana klayo I 12 13 ni sim 19 jora je laphano ni bari phani borno khe 30 jago bor afro kaham bosia hami bosia bakhaw je no mokol je no gabno bakhabai engna mo jago a jagao kaham ketlangi thangkangke kaham sikkar oi kaham no phunugi rekhe bor kaham mungi thangnai jodi a jorawa hamia nugui tongo hungkangke o romnadi bo abo hostelo to beshi abhai nani suduk krei kami rogo phaipuru romnadi o mobile loga korong naina go baksa to ko views simi hamjagai buni khalaimani bilaimani video rok borlai bele buni tonglaimani rok ei obonono huno society ro dong sokhlai tongo o media rok je media rok buni khalaimani bolaimani buni hamya sitra tomung sitra video rok no phunugui tongnai rok koyekta youtube tongo abrok no kintu police no ke phal thangi saini kerina bor dal mase khunbagi nai abahai nglai tonglayo buni tonglaimani tholaimani chalaimani khalaimani abahai rok phunuk tongo borni against kintu basa thai lukoro jeng lasio borni borla je society o hamia bad impact khiklai toni rekha abuni bagini iko je tar kotok sor thimar ungi mano kacharo kunu umor tor drop jora kebai kunu kisung laikha ungi phan mano hnima koksi ika ama herok dera mung katina ni baginai sin thanio social society o kahamwan sumuru nai tongphano chini mobile tibo mobile ti sitebo spread dengu abarno sengma ka suthai inkai Oma hai jeng jalbo ungi mano police ni postmortem ni lono saimanai tangi thika kintu kabangkuk borno arni hostel ni warden assistant warden obai saka sarai belai khe ka hamza kok khonai tongja jawo ekdom porima bo ka hamza phiaba boroba thangai aboba bo jeng jalno malai langma sasolang rekha jotono wana laijak buma bufa tai arni hostel warden ro pharikai hostel warden Romita Deborma tai assistant warden abo Romita tai Sumitra Deborma hangka super bo sutio thangjak oje tabok theijanai Elisha Deborma ni para hangka lefunga amsai khnaidi o je hostel sports school ni hostelo korosor thimanatui pati mung Romita Deborma ni khugo assistant warden ya berno baik saiman khasu acha kok berwan ang to hostel super ya hostel super to Sumitra madam tongo boto boto hostel super suti wa tongo ang ke Romita Deborma assistant hostel super ঠিক যে সময় মাইছানা নি টাইমিং খা স্কুল ছুটি রই ঠিক ও টাইমিং কে মানে একটা 15 বা একটা 14 এমন টাইম কে শীতকারি লাগো যাব হয়তোবা ব সুতাং থাকে বা স্কুল থাঙ্গরবো তাং যতন চেক খাই না রহবাই খা কে মাঝে মধ্যে বড় ছুটি না ওই ফাইও সরি অসুস্থ কে এ সময়তে সিকিউরিটি তঙ্গ হ্যাঁ তারপরে এখানকে ঠিক মাইছানা নি পরে এনকে আং তো তলালামক ফাইজাক আং কোয়াটার তঙ্গ সরাই যে বিনি রুম নি বড় নুখাবনো ফাস জানলাতেই নুখা দরজা খুলো গিয়া বড় গতঙ্গ রবং ন সুঙ্গই মানো দরজা খুলো গিয়া আংকে মানে কয়েকজন যে নুঙাই রক বন নুখা কয়েকজন সিনিয়র রক দরজা মানে লাঠির থাকো মানে বন নারক দামানো বরক সাওয়া বাসা যা পিছালরি তংনা হাইনগো কে বরক দরজা অলরেডি লাঠি জাপুকে আং সকাই জাগন থা আপরক অলরেডি জুলাই যা মানে সম্পূর্ণ রুমা হাবিয়া রুমা হামনানি গলিয়া পরে পুলিশ ন সং ইনফর্ম থাকাতা বিনু মুখে তাম বিনু মুখে এলিশা দেব্রমা ক্লাস 6 পড়িব বেশি রাখো 13 তাবক 12 ক্লাস নই 13 আগে রকম কোনো ওয়ালাই মানে একদম বড় কাহাম কোনো ওয়ালাইয়া কিছু 3-4 দিন আগে ব কপাবো কিছাদো কপা মানিব ম্যাডাম আং কপাবো মানে ওয়াই ওয়াই থাম কপা থানি সাवय सिनि तो अलरेडी डॉक्टर दङ डॉक्टर सार फायो बन सारि गलांखा सार मानि परे बबन आं संगै दङ रुम थाङै नाय दङ यो बाहाय एलिसा नों काहमदा मैडम हामका ताइसा ताबो अमखाय साव के ताइसा मिया आं सानडे साबसाबाय खायो टिफिननि परे टिफिन सारा नयतो टिफिन खायो गा टिफिननि परे इनका अलरेडी बंग आं साबसाबाय खायो गा साबसाबाय पुरो लाइन अप एकबार अर खायो एकबार खायमानि परे आं संग एलिसा निनि सरि बाहाय के कामदा खायमानो ए मैडम काहा
bono khairo yakoi ba saram se tongo nake angbo just hango yakoi nogo bas mairok sa yakoi tei sa thik time duty phayo ba meeting ni bagai duta meeting tongo ekdom kaham elisa kuno nini school bo phatiria kuno bo nini aida phaida bo kuroi borong ni room pat number every no kaham mane kuno disturb se kori bono asuk check borona nangya ekdom borok kahama pokhnau tabo oma khai borok মানে কোনো দুষ্টামি নুক আনি মকলো আনি নজর তো কোনো একদম কাহাম নুগু bini kami rokok bini bini kami ko tole punga ke angkong ke pias bong kong na kamla data le pungang khana abo ta angoro nanya nangai ka sakto bikal samye le punga bisi biso ka bor jaka phaiman bisi phaiman ingka ang toro transfer bo phaiman je phaiman ingke bo ang toro transfer ngi phaiman ni just ek bosor khaya kudo Angke ang bono malay payo hay pano ani ja idea rang tangke oro to class 5 ning sini senau boto tabo 6 the 5 6 2 year nang hana age boto tongo madam aso hostel super madam to bot chuti bo tang tabo ki January position ka ami 1 year nang ngai taro phai bini kami ko to le bunga angke angkong ke pias bong kong na kamla data le pungang hana abo ta angoro nanya nangai ka sakto bikal samye amne le bunga bisi biso ka bor ti Tripura hastebo rungni halok belakhe hamya ngi tongo hnei koksil chaka TSU by SFI CPIM ni rung sernai bodol kai ar ni bisingo borok tini Dukli by Sodor ni division ni motha borok tini শিক্ষা ভবন রং দাগি ফাংনি থানি ডেপুটেশন দেখা ডেপুটেশন থানি বরনি কাইবা সানমুং আর বিসিঙ্গ কোয়ালিটি এডুকেশন রনানি তাই স্কুল যে মঠাগैनाय borok je karon phunugi school muthak tongmani abo chaya tani school pornai kerei hinai school muthak tongmani abo chaya school master ono beton burung rei tongba tangi school student keri je jaga private school hani bera school se roi tong ar tangi borok chaya sai angi tong ar ono srai education no quality kerei quality education kerei abuino school ta muthak di quality education di tai kabang mo student dog ni ko phi nama dog akor bor ni ko ma khadumani phuruk lakha porike TSU by SFI tini ni rally khalai ni deputation ni mani mangpli nai ni chini tauni mangpli bo borok abonok kholopnani ba mothaknani bondo khlainani chesta khlaito tini SFI TSU ni chini demand tongnai sarkari school bondo ta khlaidi BJP ni tamo kaisa excuse tongkha borok sawi tongo o school rung surungnai rok kom aboni bago o school no borok bondo khlaina tongo কিন্তু जों साइमानो पूरा विश्व जदि तब पपुलेशन नायखे तब पूरा इंडिया नंबर 1 ऑफ पपुलेशन के सिनी त्रिपुरा तो इंडिया नि कैसा स्टेट के त्रिपुरा गला बाहे के पपुलेशन कम होई तंखबा तामनि बागे गवर्नमेंट स्कूल तिनि स्टूडेंट कम होई तंखबा अब बोबा हाई एक्सक्यूज अब लॉजिकल एक्सक्यूजिया जों सानाय तामनि बागे ओ स्कूल रग जे छात्र संख्या कम होई तंग आबनि कैसा न लॉजिकल एक्सक्यूज रगै न स्कूल रगना बंद खानिने ता चाइतबे जों साइमानो प्राय 311 नि हाई 11টা হাই সরকারি স্কুল মাত্র একজন টিচার সিঙ্গেল টিচার বাই জড়িত প্রায় 75-76 হাই সরকারি স্কুল অলরেডি বন্ধ খাইনাनै বাগै বন্ধ খাই জাগাय रजाखा তো আবহাই নুকজাखा তবে गोबां স্কুল जों नुखा बरं उद्योग नाहारि तंखा जिनिके सेकेंड डिमांड तंनाय जे विद्याज्योति स्कुल विद्याज्योति प्रकल्पनो बातिल माख्लायनाय जों गोबांबा तुलसीवती उमाकान्त आबहाय गोबांबा स्कुल दङ जे विगत बामफ्रन्ट सरकारनि एग्रेड स्कुल दङ विद्याज्योतिनि मुंगरुइ कोटी कोटी रां सबाय प्रकल्पनि मुंगरुइ तिनि विद्याज्योति मुं खायखा किन्तु तामो नुखा रेजाल्ट बाहाय अवस्था जों नुखा तिनि उमाकान्त शिशु बिहारनि जति ए अवस्था अंखे गन्डाछड़ा रैस्याबारि सोनामरा बिलोनिया अवस्था बाहाय आंनाय तो आबहाय नुखा तारपरे जों तामो नुखा मेडिकल फी जे मेडिकल परिनाय एडुकेशन परिनाय बरंनि फी 25 लाख 26 लाख तंगने जगह तब 52 लाख 58 लाख हाई मेडिकल फी बारे रही तंखा तो मेडिकल स्टूडेंट होने फी हाई खा जाए तंखा और फी नमा कमिरो नाय आ लास्ट जेटा सिनि डिमांड तंगने स्कॉलरशिप जराने विषय रजांगना अंथो ST SC OBC रंगनि स्कॉलरशिप जराने विषय रजांगना अंथो और जराने विषय रिया के लाबनि चक चबा खाने जों साइमानो BJP IPFT त्रिपुरा मथानि सरकार फाइमानि परे जे त्रिपुरा एडुकेशन 1 नंबर तंगमानि केरलनि परे पूरा भारतवर्ष ओ त्रिपुरा तिनि 1 नंबर अंगिया करे ड्रग्स 1 नंबर HIV 1 नंबर जत जगह से 1 नंबर होइथा शिक्षानो बात रही जों ओवरऑल ओ डिमांड दङ तियै जों हायर एडुकेशन डाइरेक्टर नि थांनि एस
yang Tripura Hostelo tabok police week mane police saptaho mane hati bar saromui police ni hati bar ni palai jagi dong mani uskango nor nukna edi nogor ni Monoranjan Deborma mukumu thungno klawo sengi rijak mani CM ni yakte apori simi tabok police hati bar palai dong borok juda juda samung betang jemon rikutung bagmani health camp klaimani thir laimani amahir juda juda samung betang bising tini hingkangkai rung pori tongnai rok ni bisingo khoroksa SP ni barja tamotong khoroksa OC ni barja tamotong aba hanyo tini ma thana rogono juga limungna harjakha tini Agartala ni West SP Dr. Kiran Kumar K ni sakthar mungbai khoroksa SP ni samung tamotong nei class 8 to pori tongnai oro go Tulsiboti Maharani Tulsiboti ni hostelo tongnai cherai khoroksa no SP senamka serapsa jorani bagai SP senamai bini samung tamo biang thanan ang biang ma thang ta makhlai abrong bujogoi khnarka parikai tini SP ingnai je charai bahanyo bini imang pungkha nei khatung jakha tai serapsa bagi SP ingkha khlai bini amakhe debormano bupha hangka se चक्रवर्ती khlai ji okok thum और मेरा बचपन से सपना था कि मैं SP बनूं और वो आज पूरा हो गया मतलब मैं आज ये रोल कर रही हूँ इसमें मैं बहुत खुश हूँ जो मेरा सपना पूरा हो रहा है क्यों सपना क्यों था किस लिए आप SP होना चाहते हैं क्योंकि मैं लॉ एंड में जो औरतों के साथ सुलूक होता है बदसलूक होता है उसके लिए मैं IPS ज्वाइन करना चाहती हूँ और जो उनके साथ क्राइम होता है मैं उनके क्राइम अगेंस्ट वुमेन वो उस पर जोर डालना चाहती हूँ और लॉ एंड ऑर्डर उस पर जोर डालना चाहती हूँ उसके कारण जो औरतों के साथ क्राइम्स होते हैं इसके लिए मैं उन पर जोर डालना चाहती हूँ। तो क्या क्या करने का इरादा है जो मैं सबके लिए समान अधिकार बांटना चाहती हूँ और जो उनको जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ जो बदसलूकी होती है उसके लिए मैं उनको मैं IPS होकर उनको समान अधिकार देना चाहती हूँ। आप जब जानते हैं हमारा पुलिस वीक चल रहा है तो पुलिस वीक में हम लोग आज पूरा डिस्ट्रिक्ट में स्कूल स्टूडेंट्स को पुलिस स्टेशंस और हमारा जो SP ऑफिस है ये सब हम उनको एजुकेटिव तरफ से हम लोग उनको लेके सभी पुलिस कैसे फंक्शनिंग करता है उसमें क्या क्या काम होता है कितना डिफ़िकल्टीज़ है और उनका रूटीन काम कैसे होता है ये सब हम लोग आज प्रोग्राम किया है उसमें हम लोग एक स्पेशल एक प्रोग्राम लिया है कि जो भी स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड है उनका बहुत सारे से बहुत सालों से उनका जो ड्रीम होता है पुलिस बनने के लिए आज हम एक मौका दे रहे हैं उनको आज जो SP बनना है OC बनना है SI बनना है ये सब हम उनको एक रोल प्ले जैसे करवा रहे हैं तो इससे क्या होता है कि उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है उनको पढ़ने में और आगे बढ़ने में और उनका दूसरा स्टूडेंट्स भी देखेंगे और हमारा फंक्शनिंग कैसा है ये सब मोटिवेशन के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को हम लोग वही मैसेज देना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है खूब पढ़ाई करें और जो भी अभी स्टूडेंट लाइफ में उनको Oke, kapan tangtai bukuk song, abo haito kemas hangmuran tangor tini ke BJP ni bagi belai satu mani salka sekang BJP ni mondol presiden cong lai mani ya golo samung motomoti agui tongkha aba hai khaino tini ke tai je tong mani bara presiden cong jagya aba herogno tini cengi mane gobum presiden rok saklai jakha আর বিষয় তিনি প্রেস মিট খাইব সাকলাইকা তাই মুখ্যমন্ত্রী বাহিনী বুমুক থাঙি সাকলাইকা খয়েরপুরনি মন্ডল অফিস রগ তিনি হিংকাই তামুখা লিস্ট অফ ইলেক্টেড ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট আন্ডার সংগঠন पर्व কাই তামুখা নর্থ ত্রিপুরানি বাগিনাই ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট চংজাখা কাজল কুমার দাস উনকোটিনি বাগি বিমল কর দলাই ত্রিপুরানি বাগি হিংকে প্রত্রিয়াম ত্রিপুরা খোয়াই হিংকে বিনয় দেববর্মা সদর রুরাল অঙ্কে গৌরাঙ্গ ভৌমিক সদর আরবান সদর রুরাল মানে সদর বিশিংপানো যে কিসা কামি আমচাই দং আইং অঙ্কে গৌরাঙ্গ ভৌমিক সদর আরবান মানে সদর আমচাই বিশিংপানো যে টাউন আর অঙ্কে অসীম ভট্টাচার্য সিপাহীজলা নর্থ ni সিপাহীজলা অঙ্কে বিপ্লব চক্রবর্তী সিপাহীজলা সাউথ অঙ্কে উত্তম দাস তাই গুমতি ডিস্ট্রিক্ট ni প্রেসিডেন্ট হিকে সবিতা নাগ
তাই সাউথ ত্রিপুরাनि हिंगाय दीपायन चौधरी बरनो तिनी प्रेस मिट खाई साखलायखा ताई जे ताबुकलाम सासेनाय सदर रुराल गोरांग भूमिक संरक्षण मुख्यमंत्री निजे थाङैनो बरनो बुमुं रक साखलायखा तंग थगलायखा मिस्टी सालायखा खातंलायखा बीजेपी पार्टी तेबो क्राक खायनि बागैनि बरग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रक चंलायमानि नायनि ककथम পার্টি উইথ ডিফারেন্স আমরা যখন বলি ভারতীয় জনতা পার্টি গত 3 মাস থেকে 4 মাস ধরে আমাদের পার্টির যে নির্বাচনী উৎসব আমি বলবো না যে নির্বাচন হচ্ছে এটা অনেকটা উৎসবের আকারে আমাদের এই নির্বাচন উৎসব আমাদের বুথ স্তর থেকে শুরু হয়েছে মণ্ডল স্তর পর্যন্ত হয়েছে এখন ডিস্ট্রিক্টের আজকে একযোগে আজকে একসাথে আমাদের টোটাল 10টা ডিস্ট্রিক্ট আছে একসাথে আজকে কারা কারা এই নির্বাচনের যে রেজাল্ট ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট কে হচ্ছে আজকে কিন্তু ডিক্লেয়ার হচ্ছে আমাদের যারা এতদিন ধরে কাজ করে এসছে আমরা জানি যখনই সবাই এক জায়গায় বসে থাকবে এরকম না আজকে এখানে আছে কালকে আরেক জায়গায় যাবে এইভাবেই চলতে থাকবে চড়াই বেদি আমরা বলি সবসময় শো মাস্ট গো অন তো আজকে আমার দায়িত্ব পড়েছে যে সদর রুরাল ডিস্ট্রিক্টে এসে যিনি নির্বাচিত হয়েছেন ওনার নামটা এখানে ডিক্লেয়ার করার আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে যে এই কাজটা আমার উপর দিয়েছে এই উপলক্ষে আমাদের মাঝে আমাদের যিনি ডিআরও সাহেব আছেন এবং আমাদের যিনি অফিস সেক্রেটারি আমাদের সম্মতিতে খুব উৎসব দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনাদের জেলা সভাপতি তাদের কি বেতন ভাতা বাড়বে আর যেহেতু আপনার রাজ্যের প্রভাবে আমার কাছে জানতে ইচ্ছে করছে অন্যান্য যে স্তর ব্যবস্থা করার যারা জনপ্রতিনিধি আছে তাদের বেতন ভাতা বাড়বে কিনা আপনার 500 একজন আছে না আপনি খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন এবং প্রশ্ন করেছেন বলে আমি সেটার উত্তর দিচ্ছি প্রাথমিকভাবে আপনি বলেছেন বিধায়কদের বেতন আমি দেখেছি বিধায়কদের বেতন বেড়ে 90,000 হয়েছে উত্তর পূর্ব ভারতে আরো 7টা রাজ্য আছে যে রাজ্যে বিধায়কদের বেতন ত্রিপুরা রাজ্যের বিধায়ক থেকে দুগুণ থেকেও বেশি আছে কাজেই একটা টাইমের একটা ইনফ্লেশনের কথাগুলোকে মনে রেখে যেটা করা হয়েছে এটা ক্যাবিনেট ডিসিশনের মাধ্যমে পাস হয়েছে এবং প্রত্যেক ন্যাশনাল পার্টির সেটাতে রায় ছিল মত ছিল এবং সেই মত নিয়ে এই কাজটা করা হয়েছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট অফ ইয়োর কোয়েশ্চেন এটাতে কোনো বেআইনি কোনো কাজ হয়নি এবং আপনি যদি কম্পারেটিভ স্টাডি করেন রাজ্যের উত্তর পূর্ব ভারতের অন্য রাজ্যের বিধায়কের বেতনের সঙ্গে তাহলে দেখবেন তা ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক কম আছে গেল 1 নম্বর 2 নম্বর আমাদের জেলা সভাপতিদের কোনো বেতন দেওয়া হয় না মন্ডল সভাপতিদের কোনো বেতন দেওয়া হয় না তারা বেতনভোগী নয় তারা যে অনারারি সার্ভিস দিয়ে থাকে এবং পঞ্চায়েত প্রতিনিধির যে ব্যবস্থা আছে সেটা পুরো ভারতবর্ষে একই ব্যবস্থা আছে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের কেন্দ্র থেকে ঠিক করা হয় কাদেরকে কিভাবে উন্নয়নের জন্য টাকা দেওয়া হতো নরেন্দ্র মোদীজি আসার পরে উন্নয়নের টাকা ডাইরেক্টলি পঞ্চায়েত गाय खामान कादे बुसं अबके बीजेपी नि हास्ते नाइकल फांफाइने प्रेस मिट खाइनाय साइ खनामानि कगन रक खनाबायखा जे साबनो बर रजाखा पार्टी रो क्राक खाइनि बागै तिनि मन्त्रका डॉक्टर मानिक साहेब बियां थाका ताम खाइका आव तिनि पूर्वासा नर सेमानो आगरतलानि मचमनि सिमि जेल पुराना जेल फाइमेल नामा कसार दङ पूर्वासा आरो वानि मानै रिनि मानै गोबां मानथगो बुफांनि मानि रक सरकारनि इंगै गा जागावनो पूर्वासानि नखलाव पूर्वोत्तर आदि बाजार मेला नै दङ मेला आबनो चेंगि रेखा मेलाव कुबुनि हुकुमु उनको तमुं राजा ताइ कक आबै बाक्सना स्नामुं रकनो निरनो बुइबिनायने बुइनो नंनायदि आमहि कायसा फालमुं पाइमुं फुनुगलाइमुं पादनांखा पान्डानि बिसिंतिनो चिनि करंलाइमुं अमाके पान्डा खालायकेनो चिनि करंलाइमुं तेबो हामनाय नै मन्त्रकरा तिनि कक छाप्रो साका बन सेगिरनायबा अबके टाइफेड बाय त्रिपुरा मार्क फेड कथालायै अ मेलानो लजिखा तिनि पान्डाव चेंगि रेमानि पान्डावनो लगियो टंखा तांसुर मन्त्री शुक्लाचरण नवाटिया आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशन मेयर दीपक मजुमदार ट्राइफेड नि चेयरमैन राम सिंह राठवा ताई त्रिपुरा मार्क फेड नि चेयरमैन अभिजित देव ताई तांसुर नाइखुंनि
secretary tapos rai tei juda ja adong rok engkai pharike naine di tini kokthumo mantri okla tam saikhnarka purvottor ni je kaisa north east ni level ni kaisa ter no इनका नाम उनको याद करते हुए उनका नाम हम लोग जनजाति से बिलोंग करते हैं। हमारा महाराजा वीर विक्रम किशोर उनके नाम से एयरपोर्ट हम नाम दिए। और सेल्फ रिलायंस का जहाँ तक सवाल है, हमेशा कहते हैं सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। सरकार के ऊपर हमें पहले हम लोग देखते थे 2014 के पहले, जब हम समझते हैं ऐसे ही जिंदगी गुजरेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहा ऐसा नहीं चलेगा। पहले आप खुद आत्मनिर्भर बनो और दूसरे को भी आत्मनिर्भर बनो। ये सोच पहले हम लोग कभी नहीं देखा था, आज हम लोग देख रहे हैं। हम लोग का जनजाति भाई बहन और इनका उन्नति के लिए जिस तरह ये ट्राइबेट और मार्केट दोनों मिलकर जिस तरह काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए। और हमारा जो आइडियोलॉजी है, ये जो एकदम लास्ट माइल का जो व्यक्ति है उनको जितना बेनिफिशियरी स्कीम है वहां तक पहुंचाना है, और हम लोग वो भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हम लोग बहुत सारा योजना, प्रधानमंत्री के नाम से बहुत सारा योजना है, और खास करके ये जनजाति के लिए। अब जानते हैं हम लोग ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक से 1400 करोड़ ऑलरेडी सैंक्शन भी हुआ है लोग, और सिर्फ जनजाति एरिया में डेवलपमेंट की। सिर्फ ये भी नहीं है, एलिमेंट प्रोजेक्ट था, उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक से 1800 करोड़ वो भी अभी सैंक्शन ऑलरेडी एट द वर्ज ऑफ सैंक्शन। और ये भी जनजाति एरिया की, मुख्यमंत्री के नाम से भी, हमारा स्टेट से भी हम लोग काफ़ी जनजाति को यहाँ पर, जैसे हमारे बच्चे हैं यहाँ पर, उनका प्री मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप, और कोई बाहर में पढ़ना चाहते हैं, अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी हम लोग बंदोबस्त किए हैं। तो हम लोग हमसे चाहते हैं जो यहाँ पर जाति जनजाति हम सब मिल के gai nokha hagar tolawo terni tomoni phiaba khomlung rogobo bijab bani nisimi sengai am hai waro ngoni manini rai di mani rongni ter ngnan nango ahike se borok jomogo borok tebo sini layo kathar samung layo ingkai tini phadike ta kaisa nalewona hanyo hai TTADC hapangni bisingo jotoni hamkrai nogjagi tomoni ke kherangbar hospital huni sai khinarka EM Komal Koloi যদিও উপলক কমা বড় ককশিল চাও আরো আয়ুষ্মান ভারত নি সেবসাব মায়া আরো লেট্রিন নি নগ রক কাহাম করি আমা হের কিসমিসে ককশিল চাও সিনারো ফাইসো কয়ো ফিয়াবা ইএম কমল কলনি ককতি হিংকেও বাহাই সুকাঙ্গো অম হাইপার সেবসাব রজা গিয়া তাবো রজাগো আবগৈ বতাইসে ডেভেলপমেন্ট খারি শাখা বিল্ডিং পায়াখো কিন্তু তাবো ত্রিপুরা মাথাও বগারান টিফাংবাই ত্রিপুরা মাথা সরকার ফাইমেন পরে যে মাগনাং অপারেশন হনি মনে আবার থিয়া তংময়া বড় খরচা খরচনি বহনি পাথর কারিনাকে 40,000 50,000 নাঙ্গো আবনো যে আয়ুষ্মান কার্ড টংখে তাই অন্য কোনো রাং নাইয়া ওই খাই দङ তাই আয়ুষ্মান কার্ড করেই যাব বড় জুদা জুদা এডিসিনি চৌবাসনি বিসিংতেই খাই দङ অপারেশন के बहग टिउमार बहग पाथर इया के बा सराय बसा आसाय माने सिजार आबा हेर कम सामुं खलाय दङ अबा के न ताबुक आगि मास वाइसे खायमेन ताबुक नांखा वानि फान खायनाय लुकरकनो किसा करंग बायदि बवाग्रानि जे हामार यासाक फायदिनि सावै दंखा खोनादे तिनिनि EM Komal Koloi बाय CM पूर्णचंद्र जमतिया मानजागै थां तिनिनि आप ताइसा ताबसराय अपारेशन खायमेनि सामुंनो चेगरी फिमानि दखा सालायनि बागै नायनाय जाव मांगलि हामबाय आस्तेनि लुकरनो नौनि मेडियानि बिसिखै कासा खाका हामते साख्लायमोन जों दिनो आं बिजित थायनि फायमेनि बागै कन्टिनिउसलि जों गुबाग्रानि नेतृत्वे टिप्रामथा CM सार बरनि नेतृत्वे जों जतन का थालाय जे टिप्रामथा फायमानि यागुलो जोंनि जतन से कन्सिस्टेंटलि जे सामुं काहाम लुकरनि बाय खायलाय मानलाय दंमोन कि आबो सार्जिकेल केम्प प्रत्येक मासो 40 जना 35 जना खाय जों लुकरनो फ्री अफ कस्ट सार्जिकेल केम्प खायै बरनि किडनी अफ पाथर बरनि गोल्डब्लाडार स्टोन बरिरकनि बसाको टिउमार ठीक है बसाको बुदुर हार्निया उल्टी रोग प्रत्येक मासो जों फ्री अफ कस्ट आयुष्मान भारत के आयुष्मान भारत के ताई के चिनि एडिसनि रां बाय जों खायनाय दं
আগেनि सायाव अनेक साहित्य परिसेबा एडिसिबो जों फाइमान यागुलो अनेक जों डेभेलप खायजानो कम्पेयार खायमान लागे कन्स्टेन्टलि चिनो टीटी एडिसिनि केरेमर हस्पिटाल त्रिपुरानि सेकेन्ड चेराय आसे माने सेकेन्ड लार्जेस्ट गोबांखौ चेराय आसे जतन से गोबांखौ गरो ताबो सीएससी लेभेल डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल लेभेल फानो सिनर जतन से सर्जिकल माने ऑपरेशन खायजागो अमाहायके सीएससी लेभेल त्रिपुरा हास्ते कुनु जागो सर्जिकल केम से खायजाया के लोकरनो सिनि सीएम सार सामाहाय तिनि जों 12 जनाना खायनाय खनाताय 12-13 जनाना खायनायखौ सानै साथामल' बेखाय ताबो जों जंखा जों मासो कन्टिनिउ मासो वाइसा इंखे वाइनि नांखे वाइनि लोकराव गोबां मा हिउज जिनारो हायगा गोबां मा पेशेंट बांमानि बागै मासो वाइनि फानो जों ताबो सर्जिकल खायनाय केम खायनायनि बागै अलरेडी स्टेप नाहार लायगा के लोकरावनो कोयो रांकरि हिनै मुक्ति सेबिता तंबायदि फायदि एडिसि हाफां बुबाग्रानि एडिसि हाफां जों नर्मनि लगे बासाय दङ जोंनि सीएम जों दङ नर्मनि बागै जों फायो नरक फायदि ताम प्रब्लेम दं जों नायलायनाय केरेमबार हस्पिटाल जे मानमानि आवगाय जों नर्मनि मुक्तिनो हुइदा मान बुबाग्रा आबना चाते दङ अन बागै खाता गलेदि Gay cover tata bukuk song norno kora TTA di sini hamkrai tongmani kok ingkai tabuk an ya phapai thago norno kok thum kaisa ranani tongo abong ka kai puya ke sub division level out pore hangkol level out pore state level out pore national level langjangnai tipra loku mosamung aba hai samutang tini songsajakha kereng jaga bai baksano yang ko jolai bario bahino Tipra Loko Mosamungni Batemung Panda o Batemung Panda no Biluniani Ognibina Hologo district administration Bukati Hankor Beremni Loko Mosamung Batemung Abdul Tari Batamuti Jerika Tangsul Montri Sukla Sornotia Tongka MLA Maya Promok Korbukni Tai Dokin Jelani DM Ispita Mall MS Tai Hankorni Kaskokra Dipok Dr. Sungrok o Salon Kaitam Tipra Kaitam Hankorni Tipra Loko Mosamung Batanya Rok Mandra Faika Santir Badar Bakasteni Sampari Hukumu Bodol ni Mamita Mosamung Hase Berem ni Batemung Mandaran Bagai Saijaka Nanya di Okoko আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা জানি বিশেষভাবে আমাদের জনজাতি সম্প্রদায় যারা রয়েছেন আমাদের রাজ্যের মধ্যে প্রায় 19টা এখন প্রায় 20টা জনজাতি সম্প্রদায়ের সংখ্যা এই 20টি জনজাতি সম্প্রদায়ে আমাদের রাজ্যের মধ্যে আমরা এখন পর্যন্ত আমরা গর্বিত যে আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বিভিন্ন সময়ে 2018 বিধানসভা নির্বাচনের পরে বা আমাদের সরকার ক্ষমতা আসার পরে প্রত্যেকটা জনজাতি সম্প্রদায়ের যে সংস্কৃতি বা তাদের ভাষা বা তাদের কালচার সেটাকে আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সুসম্মান দিয়ে থাকে এবং তা আজকে আমরা দেখতে পাই আমাদের 2018 আগে আমরা দেখতাম যে আমাদের রাজ্যের মধ্যে জনজাতির অংশের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যার নিজ নিজ উৎসব বা নিজ নিজ আমাদের কাস্টমারের বিভিন্ন কালচার প্রোগ্রাম 2018 আগে সংখ্যা খুব কম ছিল আজকে 2018 বিধানসভা নির্বাচনের পরে প্রত্যেকটা সম্প্রদায় আজকে রাজ্য সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় আইসিএ ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতায় Kapal tata bukok song jorani kok pandani bisinti ang loro jeman sak update torwo khaklayo tinini kok ma norok kok thum kaham kenok naikena tai nok ni bakhani sumrok mangkhana khana tai sa kubni kok thum tui phani ni kok ka je orna basa sona jotna hambai